السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنحلو واحد التمرين في المونوفازي تاع نيكزامان 2022 جانفيي 2022. نحلوه نسيو أولا نحلو جميعنا كل سؤال نحاولو نصيبولو نفسروه مليح ومن بعد نحلوه. عندنا إكزو 1 واش يقول un atelier alimenté par un réseau monophasé 220 volts 50 Hz comporte 20 tubes fluorescents de 50 watts chacun et de facteur de puissance FP égale 0,75. 5 moteurs, 3 sur la machine A et 2 sur la machine B. Chaque moteur porte les indications suivantes. P, la puissance utile 7 chevaux, le rendement 0,9, facteur de puissance 0,85. 4 résistances. هذه وحدها 20 tubes, 5 moteurs, 4 résistances de chauffage de 750 watts chacune. Première question, calculer les puissances actives et réactives relatives à l'installation. Deuxièmement, calculer le courant total consommé par l'atelier en précisant ses composants actives et réactives. Troisième question, calculer la valeur du condensateur à brancher en parallèle sur chaque machine pour fixer le facteur de puissance de chaque machine à 0,95 facteur de puissance 0,95. Alors, quatrième question, dessiner le circuit de l'atelier en montrant le branchement du wattmètre qui doit mesurer la puissance consommée par la machine A. هذا هو l'énoncé تاع l'exercice تاع المونوفازي. دوكا نروحو لي سوليسيون بالعقل. أولا واش قالوا لنا؟ un atelier alimenté par un réseau monophasé 220 volts 50 Hz. واش معناتها 220 c'est la tension V égale 220 volts. La fréquence 50 Hz. ومن بعد عندنا 20 tubes fluorescents. قال لك de 50 watts chacune معناتها الوحدة chacune. Chaque tube ماشي les 20. Chaque tube كل وحدة. Chaque tube عندها. Donc c'est une petite lampe, c'est des lampes tubes fluorescents. عندها P, la puissance active ديالها 50 watts. عندي le facteur de puissance. Le facteur de puissance 0,75 معناتها cosinus تاعها هو 0,75. Donc, puisqu'on dit FP 75, cela veut dire que cosinus égale 0,75. Donc, je cherche phi, je cherche l'angle 41, puis je cherche la tangente, parce que je vais travailler avec la tangente. Donc, dès le début, je m'organise. Puisqu'il y a un facteur de puissance, je cherche les tangentes, je cherche phi, je m'organise. عندي تانيك 5 moteurs. Donc, j'ai 5 moteurs. Alors, قالوا les 5 moteurs sur la machine A, عندي 3 moteurs. Sur la machine B, عندي 2 moteurs. Voilà. قال لي un seul moteur, قال لك 5 moteurs, قال لك chaque moteur, un seul moteur, chaque moteur, un seul moteur porte les indications suivantes. عندي PU, P utile راهي ب 7 chevaux. Donc هذه 7 chevaux لازم نحولها باش نردها بالوات. عندي le rendement 0,9. عندي le facteur de puissance du moteur. Cosinus du moteur 0,85. نحوسلو الفي ونحوسلو لا طونجونت تاعو. عندي تانيك قال لك 4 résistances de chauffage. Donc la résistance de chauffage, عندي P de la résistance de chauffage. قال لي chaque résistance عندها 750 watts الوحدة. Donc cosinus تاعها هو واحد تاع la résistance والsinus تاعها هو 0. Donc la première question هي calculer la puissance active et réactive. نبداو الأولى active نحوسو la puissance active de l'installation
Alors, واش عندي la puissance totale هي la puissance تاع les 20 lampes زائد la puissance تاع les 5 moteurs زائد la puissance active تاع les 4 résistances. صح؟ donc انا عندي la puissance active تاع une lampe وحده برك. قالوا لي شحال عندي؟ alors une lampe عندي la puissance تاعها 50 نضربها في 20 تعطيني donc 50 fois 20 donc عندي 20 lampes. chaque lampe عندها 50 watts. alors 50 fois 20 تعطيني 1000 watts. donc la puissance active des 20 lampes هي 1000 watts. عندي la puissance utile عطوها لي 7 chevaux. donc je dois la chercher la puissance active في الوات. donc عندي 7 fois 736 donc نضربها في 736 باش نحولها من chevaux للوات. دوكا نحوس la puissance active du moteur هي la puissance utile على le rendement. هاي la puissance utile حوستها اللي صبتها bien sûr راهي بالوات على le rendement 0,9 هاي ليك la puissance active d'un seul moteur. un seul برك واحد. من بعد نحوس la puissance active des 5 moteurs. donc 5 fois la puissance active d'un seul moteur ونصيبها. فوالا هاني كتبتها هنا. donc خلاص راني صبتها. donc نحوس la puissance active des 4 résistances. donc عندي la puissance active تاع une seule قالوا لي 750 watts chacune معناتها une seule. donc multiplié par 4. donc 4 fois 750 تعطيني 3000 watts. donc la puissance totale active هي 1000 زائد هذه زائد 3000 وتعطيني هاي ليك la puissance active totale. donc la puissance active totale. donc نروحوا نحوسوا على la puissance réactive de l'installation. donc la puissance réactive de l'installation totale هي تاع les 20 lampes fluorescentes تاع les 5 moteurs تاع les résistances. نعلم أن on sait que la puissance réactive des résistances égale à 0 parce que sinus égale à 0. حنا على بالنا بلي le facteur puissance de la résistance هو 1. donc le sinus c'est 0. خلاص الأولى نصبناها هذه 0. donc نحوسوا على les 20 lampes. les 20 lampes عندي la puissance active fois la tangente تاعهم. عندي أنايا عندي le facteur de puissance تاع les lampes. عندي هاوليك le facteur de puissance تاع les lampes. نحوس على la tangente ونصيب Q. على بالي بلي Q على P هي tangente. donc la tangente phi تاع les lampes هادو هي Q على P. donc Q égale la puissance active fois la tangente. la puissance active عندي la tangente عندي ونديروها. donc les 20 lampes هي 1000 صبناها من قبيلها. la tangente هي 0,88 هاي ليك نصيبوها 881,62 var. La même chose pour les moteurs. donc alors la puissance réactive des moteurs c'est la puissance active fois la tangente phi du moteur. donc أنا عندي هاوليك le facteur de puissance تاع les moteurs. donc la tangente du moteur هذه هي. donc هاي ليك donc Q du moteur la puissance réactive عندي la puissance active du moteur صبناها. ومن بعد حنا نحوسو تاع les 5 moteurs. حنا تاع un seul moteur. donc نحوسو تاع les 5 moteurs. حنا عندنا la puissance active تاع les 5 moteurs في la tangente. donc هاي la puissance réactive des 5 moteurs. هاي ليك la puissance active des 5 moteurs هذه هي نضربوها في la tangente. la tangente تاعنا تاع les moteurs هي 0,62. صح. donc la puissance réactive totale هي la puissance des 20 lampes اللي صبناها هنا و la puissance تاع les moteurs. قلنا la résistance ما عندهاش. et voilà.
هايلك أنا وجبنا السؤال الأول. دوكا on va répondre à la deuxième question. Calculer le courant total. Alors, le courant total I, où je vois le courant total, I égale S à la V. C'est la puissance apparente. N'arrête oublier la puissance apparente, c'est I fois V. Donc, I, c'est S à la V. Donc, S, où je sais oui, S, c'est la puissance active au carré total. Parce que c'est total. Puisqu'on parle du courant total, donc le courant total I, donc c'est S total à la V. S total, c'est la puissance active au carré total, زائد la puissance réactive totale au carré. هاي l'active au carré, هاي la réactive au carré, وصبنا S, c'est S total. هذه c'est S total, donc S صبناها. Qui c'est beau S, c'est beau I. I, c'est S à la V. V, c'est 220. Oh, هايلك I. Le courant actif et réactif, على بالنا بلي احنا le courant actif, c'est I cosinus phi total. Le courant réactif, c'est I sinus phi total. Donc, le phi هنايا, le facteur de puissance, نحوسو le facteur puissance total. باش نصيبو le facteur de puissance total, c'est la puissance active totale على S total. Ou la S. Donc, la puissance active totale, عندي S, la puissance apparente totale, رانا صبناها, هايديك هنا, هذه هي, فوالا حطيناها هنا, تخرج لي le facteur de puissance totale. هذا cosinus phi total. Cosinus phi total 0,868. Phi total هي 29,77. ونحوسو sinus phi total هي 0,49. صح؟ هي en général يجوز 29 باسكو حنا كي نبداو نحوسو نصيبو بزاف طويله 0,868 طويله هنا في توتال 0,977 وطويله ومن بعد نحوسو السينوس كي نديرو في لي ماشين برك حنا نكتبو 49 هنا 49 مازالت طويله يعني ومن بعد نضربوها في الاي تخرج لنا باسكو دو كان تضربو ديريكتومون بالك ما تصيبوش لا ميم شوز تصيبو 84 اوتر شوز باسكو حنا ديريكتومون كوس في توتال نكتبوها هكذا ومن بعد في تخرج هذه طويله باسكو إليميتي في الماشينه كالكولي ومن بعد نروحوا للسينوس تخرج هنا إليميتي 49 وتروح هكذا طويله هكذايا ومن بعد نضربوها في اي دونك ممكن هنايا ما وراء الفاصله ما تخرجش يعني نفسها كيما رانا كاتبين هنا ماشي مباشره كتبنا اي كوس في توتال معناتها حبسنا في 0,868 معناتها هي في لا ماشينه كالكولي طويله معناتها هذا ما كان في لي كالكول ممكن يعني نتوما ما يخرجوا لكمش كيف دونك حنا قلنا اي اكتيف هي اي كوسينوس في توتال اي عندي هايليك هاي اي كوسينوس في توتال هايليك كوسينوس في هذه هي ونضربوها ونجبدو 148,28 امبير اي رياكتيف سي اي في سينوس في توتال دونك اي قلنا من هذه 170.75 fois 0,49 وتمد لي 84,79 امبير فوالا هنا خلاص انا حسبنا calculer le courant total consommé par l'atelier en précisant les courants actifs et réactifs. نروحو للسؤال الثالث قال calculer la valeur du condensateur à brancher en parallèle sur chaque machine pour fixer un facteur de puissance de chaque machine à 0,95. Alors نحوسو على le condensateur اللي لازم نبرانشيوه en parallèle. Bien sûr, les condensateurs sont branchés en parallèle sur chaque machine. Alors, on a deux machines. On a la machine A ou on a la machine B. Je vais fixer un condensateur en parallèle. Alors, باش هكذاك يكون عندي un facteur de puissance de 0,95. Donc, نبداو. La machine A. Donc, هنا واش معناتها facteur de puissance 0,95? Cela veut dire que le cosinus, le nouveau cosinus que je vais avoir,
هو 0,95 et la tangente تاعو c'est 0,33. Alors هذه واش معناتها facteur de puissance? Je vais avoir un nouveau facteur de puissance. هو cosinus phi égale 0,95. Donc حسبت لها la tangente تاعها. Alors نحوسو on va calculer. Donc نروحو la machine A. Donc la machine A واش قالوا لي في la machine A في les données؟ قالوا لي la machine A عندها 3 moteurs. La machine B عندها 2 moteurs. Donc عندي 3 moteurs. La puissance active ديالها donc هي puissance تاع 3 moteurs. عندي 3 fois puissance d'un seul moteur. أنا la puissance d'un seul moteur عندي multiplié par 3. Voilà la puissance active des 3 moteurs. Je vais appliquer la loi تاع les condensateurs. La puissance active fois la tangente اللي كانت عندي du moteur, la première tangente اللي كانت عندي في les moteurs اللي مدوها لي هما مدوا لي مع الاول un facteur de puissance صبت به la tangente. Donc صبت به la tangente ناقص la tangente du nouveau facteur de puissance. Alors عندي le nouveau facteur de puissance اللي حابه نتحصلو نحوس la tangente تاعو على oméga v au carré. صح. La puissance active des 3 moteurs هاي ليك. L'ancienne tangente هي 0,62 تاع الموتور قبل ما نديروا له le facteur de puissance. قبل ما نديروا له les condensateurs كان عندي les moteurs ديالي كان عندهم un facteur de puissance de 0,85. Alors حوست la tangente تاعو مدلت لي 0,62 ناقص la tangente une nouvelle تاع le facteur de puissance جديد. Donc عندنا une nouvelle tangente. Alors le facteur de puissance اللي راني حابه نحوس عليه هو c'est 0,95. Donc le nouveau c'est 0,80. معناتها انتقلت من un facteur de puissance 0,85 le 0 je vais l'améliorer en 0,95. Donc chaque facteur de puissance نحوس له la tangente تاعو. هذا la tangente تاعو c'est 0,33 وهذاك الاولاني facteur de puissance اللي كان عندي تاع لي موتور حوست له ديجا la tangente تاعو هي كانت. Alors la tangente تاعو هي c'est 0,62. Donc la tangente du moteur avant de mettre les condensateurs c'est 0,62. La nouvelle tangente c'est 0,33. La oméga. Oméga c'est 2 pi f. F c'est 50 Hz. V au carré 220 au carré. وهاي la capacité تاع la machine 1 اللي لازم نديرها. هذا هو الكوندنساتور اللي لازم نديره en parallèle. دوكا نشوف pour la machine B. La même chose. هنا la machine B في les données عندي 2 moteurs. Donc je cherche la puissance active تاع les 2 moteurs. نضرب زوج في 5724.44. Voilà la nouvelle puissance active des 2 moteurs. Donc la machine B عندها 2 moteurs. Donc la puissance active, donc le condensateur que je dois mettre en parallèle avec la machine B, c'est la puissance active des 2 moteurs fois la tangente le moteur ديالي phi هذا du moteur avant de mettre les condensateurs ناقص la tangente phi imprime هذا imprime après تاع ما نديرو les condensateurs نفس الشيء على اوميغا في او كاري نفس الشيء كيما هذا. دونك هذا بي دو ام هاي ليك صبناه هذه نكتبو هنا طونجونت في ام هي 0,62 ناقص طونجونت في ام بريم تاع لو نوفو هذا اللي حبيت ناميليوري 0,33 على اوميغا. اوميغا بيان سور 2 بي اف. دونك 2 fois 50 c'est 100 pi 220 تاع v au carré 220 au carré. Donc C de B le nouveau condensateur هذا هو صح. دوكا قالوا لي dessiner le circuit de l'atelier en montrant le branchement du wattmètre qui doit mesurer la puissance consommée par la machine A. وراهي la machine A. واش قلنا la machine A؟ la machine A فيها 3 موتور. انا درتهم في زوج درت لهم مع wattmètre. هاي لك هذه هي la machine A. هاي la machine A فيها 3 موتور. هاوليك الواتمتر. الواتمتر هاوليك
هنا يجي هنا لو كورون تاع لي 3 موتور يجوز منا، ومن بعد نبرونشي هادي مع هادي، وهذا تاع لا طونسيون هكذا. الوغ راني نديسيني كامل لو سيركوي تاع لاتوليي. الوغ لو سيركوي تاع لاتوليي عنده 20 توب فلوريسون. الوغ عندي هنا في، هاي ليك في مونوفازي، يخرج ان كورون اي توتال منا من لاتوليي من لا سورس، يخرج لي ان كورون اي توتال، يجي لهنا يتقسم. عندي هنا تاع 20 لامب، اي دي 20 لامب، هذا اي تاع لي 20 لامب فلوريسون. ومن بعد في داتو هادوما كاين هكذا يجو كامل اون باراليل، جامي نديروهم اون سيري، جامي، باسكو لو كان نديروهم اون سيري لو كان وحده تنحرق يولي عندنا قاطعه مفتوحه، on aura un circuit ouvert, donc كلش il va s'arrêter. Mais quand on met en parallèle, quand on a une lampe qui se brûle, donc on va changer برك هذيك la lampe et le circuit est normal. donc هنا عندي 20 lampes، هنا عندي 20 lampes هكذا نكتبوا 20 باش ما نرسموهمش في 20. on a 20 lampes هكذا en parallèle. alors l'addition des 20 lampes يعطيني un courant تاع 20 lampes كامل تاع لي 20 lampes. donc يجي هنا un courant تاع لي 20 lampes ويتقسم على 20 هكذا. ومن بعد لو كورون راه يكمل يجي لهنا عندي 4 ريزيستانس. دونك هذا لو كورون اي دو ار ولا 4 بيتيت ريزيستانس ولا 4 ار، ولا عندي هذا لو غران كورون هذا تاع لي 4 ريزيستانس سميتو اي غران ار هكذا، يجي لهنا ويتقسم على 4 بيتي اي ار. هذا يروح لهنا، هذا يروح لهنا، هذا هكذا خلاص. ومن بعد لو كورون هنا يزيد يتقسم، هذا سميتو اي دي 3 موتور. لو كورون هذا اي دي 3 موتور هذا. ومن بعد عندنا 3 موتور. هاد لا ماشين هادي، هاد لا ماشين هادي فيها 3 موتور. on a 3 موتور. دونك اي 3 موتور يجي لهنا هكذا، ومن بعد ندير هنا ان موتور اي ان سول موتور اي ان سول موتور، كل واحد يجي يتقسم على 3. منا في هذا الخط اللي نحط الوات متر. الوغ لو وات متر عندنا لو كورون كي فا باسي هكذا، وعندنا لو كوتي تاع الفولت متر ديالو اللي هو نجيبوه هكذا نحطوه عندنا من هنايا هكذا، نحطوه هكذا صدق عندنا منا هكذا. وعندنا تانيك ان بوين اللي منا لهنا، دائما عندنا هكذا صح. ومن بعد عندي لو كورون اي دي 2 موتور. هايليك لو كورون اي دي 2 موتور عندي باسكو انا عندي لا ماشين هادي سي لا ماشين بي. لا ماشين بي فيها اي دي 2 موتور، فوالا هامليك اي دي 2 موتور، واحد يجي منا واحد يجي منا. نقدروا هكذا، انا درت واحد الوات متر هايليك، هذا وات متر تاع اي دي 2 موتور. هايليك تاع اي قال لك هو في السؤال قال لك ديسيني ديري لي في لا ماشين 1 لي دوني لا ماشين 1 3 سور لا ماشين 1. دونك هاي لا ماشين 1 هذه هي، وهاي ليك لا ماشين بي. برك انا حبيت نرسمو، هاي ليك انا رسمتو باش نوري لكم نفس الشيء. هاي ليك وين لو كورون يجوز هكذا يدخل منا يخرج منا. ومن بعد عندي هذه لو كوتي هذا اللي يجي لهنا تاع لا طونسيون، وعندي اللي نبرونشي هذا بهذا توجور. هاي ليك كيفاش هاي ليك لانستالاسيون. فوالا ليكزامان هذا تاع المونوفازي راني كملته، وان شاء الله الى الملتقى.